Good morning to all. देखा पिले पढ़िबा में श्रीधर आचार्यଙ୍କ प्रणाली जे पूर्ण वर्गରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖ x square plus ax square plus bx plus c equal 0। आम पढ़ा एटा किए प्रमाण करथंती पूर्ण वर्ग करथंती ना श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य से पूर्ण वर्ग रे परिणत କରିଥିଲେ। देखा पढ़ा चलो आम जनरल रूल अलग श्रीधर आचार्य रूल अलग बर्तमान या आम कौन करवा से पिले आम तो जाने आम दुईटा सूत्र जाने कौन ना a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सूत्र a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯଦି ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ନଥିବ a ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କ୍ୱାର ସୂତ୍ର ଗତି କରିବା। ଦେଖ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଧ୍ରୁବକକୁ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା x ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ bx is equal to minus c imply that ଏଇଠି କଣ କରିବା ନା ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ 4a ଗଣିବା। କଣ ଗଣିବା 4a ଏ ଅଛି ତେଣୁ 4 ସହିତ a ଗଣିଲେ ଯଦି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର 5 ଥାନ୍ତା ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା 4 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 20 ଗଣିଥାନ୍ତେ। ତାର ସମୀକରଣ କେତେ ଗଣିଥାନ୍ତେ 20। ଦେଖ ସେଇ ପିଲା ଲେଖିବା ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ସେହିପରି ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଲେଖିବା 4a into a x square plus bx is equal to 4a minus मिलले कौन हो देखो 4a into minus c imply that कौन होला ना गुणी दबा 4a x square plus 4a bx is equal to प्लस अच्छे माइनस अच्छे होला कौन ना प्लस माइनस माइनस 4ac देख 4 कौन भाई गले आम जाने 4 इज इक्वल टू 2 गुणन 2 आम लिखिपर 2 स्क्वायर कर तेणु आम
এটা স্কয়ার বলে হବ তেଣୁ ଆମେ ବୋଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୟାର ଗତି କରିପାରିବା a ସ୍କୟାର ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ଦେଖ କେମିତି ସ୍କୟାର କରିବା ତେଣୁ 2a x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ୍ ବୋଲେ ସୂତ୍ର ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ସେହିପରି 2 a ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 2a x ଆଉ ଥିଲେ କି ଅଛି ଆଉ 2 ଜଣ 4 4x ହେଇଗଲା ଆଉ କି ରହିଛି b ତେଣୁ b ଲେଖିବା is equal to minus 4ac ଦେଖ ଆମେ a ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛେ b ସ୍କୟାର ଯାଇନେ b ସ୍କୟାର ତିଆରି କରିନେ ତେଣୁ b ସ୍କୟାର କେମିତି ହବ ନା b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଏଠି b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏଠି b ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରିବା ନା b ସ୍କୟାର ଯୋଗ କରିବା ଲେଖିବା 2a x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 into 2a x into b ପ୍ଲସ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ b ସ୍କୟାର ଯୋଗ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଗତି କରିପାରିବା ତେଣୁ b ସ୍କୟାର ମାଇନସ୍ କେତେ 4ac ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମେ ସୂତ୍ର ପାଇଗଲେ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା a ର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା 2a b ମୂଲ୍ୟ ଇଏ ହେଲା b ର ମୂଲ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା a ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୟାର ତେଣୁ a କିଏ ନା 2a x ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୟାର is equal to b ସ୍କୟାର ମାଇନସ୍ 4ac b ସ୍କୟାର ମାଇନସ୍ 4ac imply that ଲେଖିପାରିବା ସ୍କୟାର ସେପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ ସ୍କୟାର ସେପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ରୁଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଯଦି ପିଲେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଏପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ପିଲେ ଗୁଣନ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଏପଟଟା ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ହରଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ପିଲେ ହରଣ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଏପଟେ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ସେହିପରି ଯଦି ପିଲେ ସ୍କୟାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ସ୍କୟାର ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଏପଟେ ଗଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2a x ପ୍ଲସ୍ b ର ଆଉ ସ୍କୟାର ଲେଖିବାନି ଆଉ ସ୍କୟାର ଲେଖିବାନି b is equal to b square minus 4ac ର ରୁଟ୍ ଓଭର ପିଲା ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମେ କହୁଛେ 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ 2 ହେଇପାରିବ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 is equal to root 4 is equal to 2 into 2 ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 2 ର ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିଲା ହେଲା 2 ସେହିପରି ପିଲା ଦେଖ ମାଇନସ୍ 2 into ମାଇନସ୍ 2 ର ରୁଟ୍ ତେଣୁ ମାଇନସ୍ 2 ତେଣୁ ଆସିବ କଣ ନା ମାଇନସ୍ 2 ହେଇପାରିବ କଣ ହବ ନା ମାଇନସ୍ 2 କଣ ହବ ମାଇନସ୍ 2 ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରୁଟ୍ 4 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ନା ରୁଟ୍ 4 ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରୁଟ୍ 4 ର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ এটা ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାର ସେହିପରି ଦେଖ ପିଲେ এটা ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ର ମାଇନସ୍ ତେଣୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହିପରି 2x ଗୋଟେ ସେପଟକୁ ପଠେଇବା ପ୍ଲସ୍ b ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ b କଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ b ଯେପରି ଗୋଟେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି
आउ कौन अच्छी प्लस अच्छी एपटे गला माइनस हो गला सेपरी पिले एपटे गला माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर अच्छा आम कौन रखा आम कौन रखा एटा कौन रखा ना कौन रखा implies that आम x रखा कौन रखा x रखा जब x रखा इजिकल कौन हो कही गुणन थे कौन हो ना हरण हो तेणु लिखा कौन माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a देख बोले अल्फा रे कौन नवा से क्या कथा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a ले बीटा रे कौन नवा ना माइनस नवा कौन हम माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a एटा हला अल्फा ये हला बीटा एटा ये हमर कोन ना सीधर आश्चर्य प्रणाली सूत्र तेना सूत्र पाइले गोटे मोटामोटी भाषा कोन x रो ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a देखो से अनुसार हम गोटे गणितटे करिया समीकरण है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल 0 तेणु सिद्धार प्रणाली आम ताकू समाधान करें जमी समीकरण करते देखा प्रथम आम कौन करते ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ध्रुव को परिवर्तन करते सेपरी कौन करवा आम ध्रुव को परिवर्तन करवा देखिए ताले कौन 6x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस देख तार सेकेंड कौन करते ना आम कौन गुणुले ना 4 गुणुले केते गुणुले 4 एक्स जिते अच्छी से गुणिया एक्स केते अच्छी ए अच्छी 4 सहित 1 गुणिले तेणु आम से देखा कौन गुणवा ना ये केते अच्छी एक्स स्क्वायर सहित 6 अच्छी तेणु 6 गुणिले आम ए मूल्य केते 6 है आम कहते कौन 4 ए गुणवा 4 ए मूल्य केते 6 मान केते 24 तुम लिखा ना 24 केते गणिया 24 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस सॉरी 24 गुणन माइनस 3 ताहले 24 गुणन माइनस 6 24 गुणन माइनस 6 गुणले केते हबो ना 144 देखले 24 को हम गुणबा 6 गुणबा तो हबो केते 144 एक्स स्क्वायर प्लस
24 को 11 गुणिबा 24 को 11 गुणिले केते हबो ना 264 हबो केते हबो 264 हबो 264 x देखा जानि परिबा नि गुणिबो 24 गुणन 11 पचौ 4 1 दुगुणे 2 1 चौ 4 1 दुगुणे 2 लाग 4 6 2 এই পদ্ধতি গুণিব implies that एपट गुणिया 24 हला 3 गुणिबा तो प्लस एटा माइनस अछि एटा केते अछि माइनस अछि माइनस प्लस माइनस 3 चौ 12 3 दुगुणे 3 दुगुणे 6 1 2 हला केते 72 हम प्लस सूत्र आडू गति करिया वर्तमान प्लस चिन्ह अछि प्लस चिन्ह a प्लस b स्क्वायर करिया तो a प्लस तो हम प्रयोग करिया तो 144 स्क्वायर एटा हो कोन 12 x 12 x रो होल स्क्वायर प्लस ले कोन 2 तो लिखिया गुणिया निहाती अच्छा 12 x निहाती पकेइबा एटा a रो मूल्य से 12 दुने 44 12 हला 12 दुने हला केते 24 24 रे केते गुणे 200 এটা কেতে 246 লিখে সরি এটা 200 কেতে হবো 264 x তাহলে আমি 12 গুণ 24 24 রে কেতে গুণ 264 হবো এটা আমি জানিছে 24 রে 11 গুণ দিলে 264 ଥିଲା 24 রে 11 গুণ দিলে তুমি এটা কেতে হবো না 11 হবো তেমন হয়ে গলা 12 দুগুণ 24 24 রে 11 গুণ 264 x হয়ে গলা ইজিক্যাল টু माइनस 72 तारपरे देखो implies that वर्तमान में 2a b b स्क्वायर पे ना b स्क्वायर कौन करिया ना 11 स्क्वायर कर दो जदी स्क्वायर 12 x होल स्क्वायर प्लस 2 गुणन 12 x into 11 प्लस 11 रो स्क्वायर एपदी गुणिबा एपट भी से 11 रो स्क्वायर आमे गुणिबा माइनस केते 72 into that प्ले प्रथम सूत्र पड़ला 12x plus 11 रो स्क्वायर इज इक्वल टू केते ना 11 स्क्वायर केते 121 माइनस 72 implies that 12x plus 11 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 121 रो 72 गले केते ना 49 केते ना सॉरी हाँ केते हो ना 49 हो जदि 49 हो ताले लिखिबा कोन ना 12x प्लस 11 स्क्वायर ठापड़ गले कोन हो पिले हम कहले रूट 1 हो जिवो तो 50 रो रूट 1 अच्छा यार कोन हो ना 12x प्लस 11 इज इक्वल टू प्लस এটা কোন করিও প্লস হই পারিও মাইনাস হই পারিও 50 আর কোন রে 7 দেখো ଆମେ ଦେଖିବା 12 x ରଖିବା 11 ଟା କୋଡେ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ 11 ପ୍ଲସ 11 ଅଛି ତାକୁ ନବା ସେ କଣ ହେଇଯିବ इक्वल टू माइनस 11 प्लस रो माइनस केते 7 implies that वर्तमान x हम सेपट को नहीं जाए गुणे से पड़ो जो
ना हरी हो प्लस और माइनस 7 बाई केते 12 implies that x is equal to ଆଉ x लिखिबानी हम लिखिबा कौन लिखिबा अल्फा अल्फा में जानिले अल्फा डे कौन नवा प्लस नवा ना -11 प्लस 7 बाई 12 इज इक्वल टू -11 7 गले केते ना -4 बाई 12 4 के 4 4 3 12 माने -1 बाई 3 बेटा देखा इज इक्वल टू -11 -7 बाई केते 12 इज इक्वल टू -18 बाई केते 12 6 3 18 तुने 12 समान केते हला -3 बाई 2 तो लिखिबा कोन अतएव निर्णय नवोदय लिखिबा जो अल्फा टा आगे लिखिबो -1 बाई 3 माइनस बीटा पर लिखिबो -3 बाई 2 और 10 बुझी मारलो पिले सही परी गणित गुड़ा कर जोड़ा आसबनी मत पचारि पार